Hello student, question paper solution or aniti bihe video loi hokoloke swagotom janaisu. Ei video solve korim class 9 or half yearly exam 2025 borkhor Shonitpur district or ইংৰাজীৰ প্ৰশ্ন কাকতখন MCQ খিনি আলোচনা কৰিম গ্ৰামাৰ সেকশন নিয়ম সহ আলোচনা কৰিম ভিডিওটো শেষলৈকে চাবা কোৱেশ্চন বিলাক যদি শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা কোনোবাই চাইছে তেন্তে চেক কৰি যাবা MCQ খিনি কাৰেক্ট হৈছে নে নাই তাৰ পিছত ফাৰ্স্টৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে মাৰ্গি even wrote about in her diary what did Margie write মাৰ্গিয়ে তাৰ ডায়েৰীত কি লিখিছিল about a real book প্ৰকৃত কিতাপৰ বিষয়ে মাৰ্গিয়ে ডায়েৰীত লিখিছিল the county inspector had a dash face মাৰ্গিৰ যিজন কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ আছিল তাৰ ফেস কেনেকুৱা আছিল red my father knows as much as my teacher whose father is referred here কাৰ দেউতাকৰ কথা কৈছে মাৰ্গিৰ দেউতাকৰ কথা কৈছে অপচন বি টু কাৰেক্ট তিনিৰ 4 নম্বৰ হৈছে মাৰ্গি appreciated the fact to be taught by a real person at whom the story is set in future when book and social will perhaps exist sarir b hudutor the story is in future when books and school will perhaps exist akbar hisu 5 number according to Tommy the real book was a wasp tar bisot question number 6 centuries ago dash the word century means century mane 100 years the section of which subject is completely deleted from Tommy's computer history it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music which country is in the academy London tar bisot where across did Evelyn tour with your youth orchestra UK why did the crowd jostle at the station to get position for the train what was the nationality of Evelyn Scottish Scotland robola belong korise to Scottish boli koa hoy Evelyn perform in a wooden platform with a feet so that the vibration may past অর্থাৎ ভাইব্রেশনৰ দ্বাৰাই Evelyn কি কৰিব অনুভৱ কৰিব ট্ৰেইনৰ যি সাউন্ড হে সাউন্ড আকবাৰ হিসু 13 read the following statement referring the sound of music দুটা statement আছে এক নম্বৰটো হৈছে Evelyn was determined to lead a normal life in pursue her interest to music Evelyn had learned to open her mind and body sound and vibration অর্থাৎ statement 1 and statement 2 both are true দুইটাই শুদ্ধ 13 C 14 number hoise arrange the sentence in the correct sequence from the chapter The Sound of Music Evelyn managed to learn French in Japan but the aspiring musician faced bigger challenge than most was profoundly deaf Evelyn was signing inspiration of deaf children at the end of the 3 years course she had captured most of the top awards 14 or khuddutor to hoise C when did Bismillah Khan his first big break 15 or khuddutor to hoise A 1938 তাৰ পিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 লৈ একবাৰ হিসু কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 ত আছে who thought improving the sound of pungi a barber where did Bismillah Khan regularly to go to sing Bhojpuri Chaita Bihariji temple Bismillah Khan paternal ancestor were Shehnai player arrange the chronologically the activities of Bismillah Khan front of his last in the chapter The Sound of Music to 19 নম্বৰৰ শুদ্ধুত্তৰটো হৈছে 4 3 2 1 so 4 3 2 1 আমি যদি chronologically আমি এইখিনি arrange কৰো তেন্তে এনেকে হ'ব 4 3 2 1 অৰ্থাৎ অপচন বি তাৰ পিছত The image of him weeping when I shifted the last row left lasting impression who is referred here 20 শুদ্ধুত্তৰটো হৈছে Subramaniam Iyer তাৰ পিছত আকবাৰ হিসু question number 21 ত আছে who helped Abdul Kalam to earn first wages Samsuddin 22 আছে দুটা statement আছে during the annual
Sri Sitarama Kalyam ceremony, Kalam family used to arrange boats for carrying idols of marriage site. Etu Khudo Aravindan took over the priesthood of the Rameshwaram temple. গতিকে এই 21 নম্বৰৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 22 নম্বৰটো হৈছে a true 2 false 22 নম্বৰৰ a true 2 false তাৰপিছত 23 my Austri father used to avoid all inessential comfort and luxuries give the meaning of the underlined word Austri মানে কি simple strict and severe 24ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এনেকে সোৱা মিলালে শুদ্ধ উত্তৰ ওলাই গৈ 24ৰ C 24ৰ C 1S 2P 3R 4Q সোৱা মিলো আছে তাৰপিছত আগবাঢ়িছো question number 25 লৈ how much money did Kalam earn by selling seeds one anna why did Kalam talk about childhood in his autobiography because it was grassy what does grassy mean মানে হৈছে the road not used by anyone two roots diverge in a yellow wood মানে কি বুজাইছে yellow wood মানে বুজাইছে সোয়া to be separated diverge মানে কি separated who is the poet of the poem at ki poet of the poem কোন আছিল Robert Frost তাৰপিছত why does the poet sorry in the poem root not take out because he could not take both roots তাৰপিছত 31 an evening full of inner wings what do you think in it মানে হৈছে এটা a bird তাৰপিছত আগবাঢ়িছো question number 32 লৈ 32 আছে find out the incorrect statement to hoise the poet stands near the river tarbisot 33 days of clay of wattles meat wattles mane ki stick wattles or ki hobo sticks tarbisot if tell the tale of a which literary device is in the above yat ki hudotor to hoise alliteration 35 to name of the animal which used to sledge of the northland reindeer the rhyming word of glow mane flow how much did ticket collector since Toto's fair kiman 5 rupees tarpisot where did grandfather put Toto in his journey by Saharanpur in his pocket sorry I'm fondor logot hoday fixed preposition fondor logot obbohe you cannot rely logot ki hobo on hobo fixed preposition butter is made of milk karon ako butter opora milk poa na jay he karone of poa gole ako from butter is made from hobo যদি আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিব পৰা যায় তেতিয়া অফ হয় গতিকে from hobo I dashed to her week ago I wrote ego আছে যেহেতু simple past ত আছে I wrote the teacher came when the boys were option D to শুদ্ধ what time you reach home in the evening what time do you reach in the evening A number to শুদ্ধ I wish I were a bird D number to শুদ্ধ section B চোৱা question কেইটামান আছে 50 ৰ পৰা ইয়াত 2 নম্বৰীয়া question কেইটামান আছে তাৰপিছত আকৌ ৰিএৰেঞ্জ কৰিব লাগে section D earth of heaven Kashmir she is called এটো word order ৰিএৰেঞ্জ কৰিলে কি হ'ব Kashmir is called heaven of earth তাৰপিছত piece of cake she happily her gave me she gave her piece of cake happily there never without go you should my permission you should not go there without my permission তাৰপিছত ইন্টাৰোগেটিভ কৰিব লাগে we shall never forget those happy days এটা আমি প্ৰশ্নবোধক কৰিলে হ'ব যে will you ever forget those days তাৰপিছত he returned home yesterday simple past ত আছে এখন did ৰ সহায় ল'ব লাগিব when did you return home we have met before take question কৰিব লাগে গতিকে এটো কি আছে পজিটিভ আছে টেক নেগেটিভ কৰিব লাগিব haven't we translate কৰিব লাগে man is mortal মানুহ মৰণশীল তাৰ পিছত আছে
দ্য মেন ইজ ছ' উইক ডেট হি কেন নট ৱাক মানুহজন ইমান দুৰ্বল যে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে হাউ টল দ্য বিল্ডিং ইজ কিমান ওখ বিল্ডিং এইটো ডু ইউ ন' হাউ টু চুইম তুমি জানানে কেনেকৈ সাঁতোৰে বা তুমি সাঁতুৰিব জানানে দ্য গাৰ্ল ডিড নট কাম টু স্কুল ষ্টাডি ছোৱালীজনী স্কুলত যোৱাকালি অহা নাছিল তাৰপিছত এম্প্লিফাই কৰিব লাগে দুটা ৰিপৰ্ট এটা লিখিব লাগে তলত দিয়া ইনফৰমেশ্যন কেইটাৰ ইউজ কৰি তাৰপিছত আৰু এটা পেচেজ দিয়া আছে পেচেজৰ এগেইনষ্টত কুৱেশ্যন কেইটামান আছে লিখিব লাগে তাৰপিছত আকৌ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ 10 মাৰ্ক গতিকে এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধৈৰ্য সহকাৰে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংক দিয়া থাকিব তোমালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰিবা আৰু ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিবা আজিৰ কাৰণে ইয়াতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ